वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एक्सप्रेसो टैलेंट में आपकी मुलाकात करवाते हैं इंतहाई टैलेंटेड लड़की से। जी हाँ, पाकिस्तान की पहली खातून ड्रम साज, समाजी कारकुन और सेशन म्यूजिशियन वीरू शान से। वीरू शान 2012 के बाद से बैनुल-अक़वामी सतह पर ड्रम साज की हैसियत से मुख्तलिफ पाकिस्तानी म्यूजिकल सीरीज, नेस्कैफे बेसमेंट, पेप्सी, बैटल ऑफ द बैंड्स, एकॉस्टिक स्टेशन में काम कर चुकी हैं और कोक स्टूडियो हाउस बैंड में परफॉर्म करने वाली पहली खातून ड्रम साज भी हैं। और वीरू शान संगत की एक अहम रुकन है जो बेसिकली पाकिस्तान और अमरीकी फनकारों के माबैन बाहमी इश्तराक है। और ढोल समिट के नाम से वर्ल्ड पुरसुकून प्रोग्राम में वीरू शान मशावरती बोर्ड में भी शामिल है और 2015 में उन्हें कोरिया के कौमी थिएटर में कोरिया के रवायती ढोल पढ़ने के लिए म्यूजिकल स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया था। और उन्होंने टेक्सास के यूटी ऑस्टिन में बटलर स्कूल ऑफ म्यूजिक से ड्रम साजी में अपनी महारत और मालूमात में इजाफा किया। वीरू इस वक्त फनकारी इनिशिएटिव के नाम से अपनी मूवमेंट पर भी काम कर रही हैं, जिसका जो बुनियादी मोटिव है वो फन को आवाम तक पहुंचाना है। उन्होंने जो ताल का इल्म है उसको आम करने के लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप्स का इनेकाद भी किया है और वो खुसूसी ख्याल के जो बच्चे हैं उन तक मौसीकी मुतारिफ करवाने के ख्याल पर भी आजकल काम कर रही हैं। मजीद उन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल, वीरू हमारे साथ हैं। वीरू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू टुडे? Thank you so much. Thank you, Ali. I'm fine. Very good morning to you guys. गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये बताइएगा कि वीरू म्यूजिशियंस और उसके बाद फलाही कारकुन क्या कुछ कर रही हैं एक साथ, इतना कुछ कैसे मैनेज कर पा रही हैं आप? ये बस मुझे शौक है इस चीज़ का। ये मैंने 2012 में डिस्कवर किया कि मुझे म्यूज़िक का शौक है और फिर मैंने अपनी तालीम और हर चीज़ फिर मैंने म्यूज़िक में ही कंटिन्यू की। मैंने सोचा कि इसको एक प्रॉपर तरीके से इसकी तालीम हासिल की जाए, क्योंकि दुनिया भर में तो लोग पीएचडी कर रहे हैं म्यूजिक में। तो फिर बस वहाँ से ये सिलसिला मेरा शुरू हुआ। फिर मैंने कोरिया की मुझे स्कॉलरशिप मिली। मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची से उस्ताद बशीर से थोड़ा सा तबला सीखा और फिर उसके बाद मुझे नेशनल थिएटर ऑफ कोरिया में स्कॉलरशिप मिली और फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से जो है मैंने एथनोम्यूजिकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया, वहाँ भी मुझे स्कॉलरशिप मिली। ज़बरदस्त माशाल्लाह से बड़े अच्छे काम भी आप कर रही हैं। अच्छा, आपने बताया कि 2012 से आपका ये सफ़र शुरू हुआ, इस सफ़र का आगाज़ हुआ। आपको ख्याल कैसे आया? क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ या किसी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया तो फिर आपने ड्रम बजाना भी शुरू किया और इस जर्नी को स्टार्ट किया? एक्चुअली देखिए, ये म्यूज़िक का और ड्रम्स का जो है ना बहुत हमारे नेचर से बहुत ताल्लुक है, क्योंकि ये चीज़ हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है। हमारी कुदरत में हर ये सारे साउंड्स जो है ना एग्जिस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा हील करते हैं आपको। तो आप समझ लें कि मेरा बहुत सख्त टाइम था जब मैं लाहौर में पढ़ रही थी। कराची से गई थी मैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल में थी। तो मेरे अकेले टाइम में एक ये छोटा सा ढोल जो है वो मेरा साथी था और मैं इसको बस बजाती थी और एक अजीब में सुरूर में चली जाती थी। तो फिर मैंने इस चीज़ को जो है वो पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा कि ये क्या है ऐसी चीज़ जो मुझे सुकून दे रही है या मेरा टाइम गुजर रहा है इससे, या मैं थोड़ी काम डाउन हो रही हूँ ना। फिर इसके अगर पीछे आप जाएं तो फिर इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा हमारे जो सूफी ढोल्स हैं और फिर ढोल जो हो गया, और फिर जो हमारी इस तरह की रिवायतें हो गई, और ढोल का ताल्लुक बहुत ज़्यादा बैक हमारी हिस्ट्री में जाता है, जो कि जंग के ज़माने में भी यूज़ किया जाता था तो लोगों को जोश दिलाने के लिए, तो कहीं हमारे सूफी सेरेमनीज में यूज़ किया जाता था, लोगों को हाल आ जाता था। तो बस उससे मैंने इसके बारे में मैं डीप स्टडी करती गई और फिर मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड गो फॉर अ प्रॉपर म्यूज़िक डिग्री, जहाँ पे मैं इसकी पूरी एक तालीम को मैं जो है वो हासिल कर सकूं और समझ सकूं कि ये है क्या। तो बस यहाँ से मेरे समझ लें कि एक डिप्रेशन के उससे इसका आगाज हुआ कि मुझे पता चला कि ये इतना हेल्पफुल हो सकता है मेरे लिए। अच्छा, तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? कोरिया के कौमी थिएटर में कोरिया के रिवायती ढोल पढ़ने का, म्यूजिकल स्कॉलरशिप से नवाजा गया आपको, कैसा एक्सपीरियंस था? जी, बहुत डिफरेंट था अली। और आप समझ लें कि मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी कि आई वाज द ओनली पाकिस्तानी वुमन प्रेजेंटिंग पाकिस्तान ओवर देयर। और वो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता भी नहीं था कि पाकिस्तान कोई जगह है जो एग्जिस्ट करती है। सो इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज अ म्यूजिशियन, क्योंकि उनके जहन में या आधी दुनिया के जहन में यही है कि पाकिस्तान शायद कोई बहुत बैकवर्ड या बहुत ज़्यादा कोई मतलब वहाँ पे कोई जंग चल रही है। बिल्कुल।
تو وہ میں نے بہت فخر محسوس کیا. اپارٹ فرام لرننگ دا ٹریڈیشنل ڈرمس, میری ایک ڈیوٹی بن گئی اس ایک پورے سال کے لیے کہ مجھے کیسے پاکستان کا امیج جو ہے میں اس کو ایک پازیٹیو اس میں پریزنٹ کر سکتی ہوں کہ نو دیر از آرٹ ایگزسٹ ان پاکستان, دیر از میوزک وچ ایگزسٹ ان پاکستان, and there are women doing music in Pakistan and I am one of the women who is here to represent. تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا and I feel proud to represent We my are proud of you country as well. over there. زبردست. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بلوچستان کے دور دراز علاقوں کی ویڈیوز بھی آپ کی آئیں اور سوشل میڈیا پر دنیا نے دیکھی کہ آپ وہاں پر پرفارم کرتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی بہت ٹیلنٹڈ ہیں آپ, کچھ تو خاص بات آپ میں ہے. زلفی بھائی نے بھی آپ کو کوک اسٹوڈیو میں ماشاء اللہ سے آپ نے پرفارم کیا, پہلی خاتون ڈرمر تھی آپ. تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈرم پڑھنے میں اور ڈرم بجانے میں کیا فرق ہے, ذرا گائیڈ کریں ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے, کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, کہ ان کو لگتا ہے کہ صرف بجانا ہی ایک آرٹ ہے اور پڑھنا از سم تھنگ ڈفرینٹ. دیکھیں پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ بجانے میں تو پھر ہم لوگ کسی بھی طریقے سے اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں, لیکن پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ ڈرم کی ہسٹری کیا تھی, ٹھیک ہے, ڈرم کہاں سے شروع ہوا, کن کن ملکوں میں کس کس طریقے سے ڈرم بجایا جاتا ہے, کتنے پیٹرنز اس کے ہوتے ہیں, کتنی ریدمز اس کی ہوتی ہیں, کون سے میوزک میں کون سا پیٹرن جو ہے وہ لگتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو جو ہمارا صوفی میوزک ہے اس میں بالکل ایک الگ طریقے سے ریدم بجتی ہے, اور جو ہماری شادیوں کا میوزک ہے اس میں بالکل الگ طریقے سے میوزک بجتا ہے. تو اس بات کی نالج ہونا جو ہے وہی پڑھائی ہے ڈرم کی, اور اس کو آپ تھوڑا ایکسپینڈ کر دیں تو سمجھ لیں کہ آپ دنیا بھر کے جو لوگوں کے کلچرز تھے, جو کہ ڈرم جہاں ایگزسٹ کرتا تھا, چاہے وہ جنگ کے زمانے میں کرتا تھا یا آمدوں کے زمانے میں کرتا تھا, وہ ایک پورا اس کے پیٹرن سے ڈفرینٹ, کیونکہ پھر وہ آپ کے روح کو ایک اثر کرتے تھے, جوش دیتے تھے کہ آپ کو خوش کرتے تھے. آپ کی روح کو سکون پہنچانا ہو تب بھی یہ کارگر ثابت ہوتا ہے, اور اگر جنگ کے لیے تیار کرنا ہو تب بھی. لیکن آپ کو ایسٹرن اور ویسٹرن موسیقی میں کیا ڈفرنس نظر آیا, کیونکہ ہم تو کافی دیر سے طبلے کو سنتے آ رہے ہیں اور یہیں کی اختراع ہے, برصغیر پاک و ہند میں یا وہ دکھائی دیا, اور پھر پوری دنیا میں آپ سننے والے اس کے موجود ہیں, لیکن جو نئی اختراعیں پیدا ہو رہی ہیں اس کے متعلق بھی بتائیے. ایسٹرن اور ویسٹرن میوزک بالکل اس طرح سے علی, جیسے ہر جگہ کا اپنی ثقافتی میوزک ہے, ہر جگہ کا اپنا روٹس ہے میوزک کی, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہی ہے ایسٹرن میوزک کا جو ہے ہماری اپنی روٹس ہیں, جو کہ انسٹرومنٹ وائز ساز کے اکارڈنگلی ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں. ڈھول ہے جیسے, یا طبلہ ہو گیا, یہ ہمارے انسٹرومنٹس ہیں, اور ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, یہ کہاں سے آ رہے ہیں. تو ویسٹرن میں بھی اسی طرح ہے, ویسٹرن میں بھی اتنے سارے انسٹرومنٹس ہیں, جیسے ڈرمز ہیں. اب ڈرمز کا آغاز کہاں سے ہوا, یہ کہاں سے وہ کیا, پھر آرکیسٹرا جو ہے وہ ڈسپلن بالکل ڈفرینٹ ہے, اور اسی طرح جیز ڈسپلن بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے ایسٹرن اور ویسٹرن میں جو ہے وہ کافی میوزک کا فرق ہے, لیکن ان دی اینڈ میرے تجربے کے مطابق میوزک از اے یونیورسل لینگویج. میرے اتنے سے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں جہاں پہ میرے جو پارٹیسپینٹس تھے میرے ساتھ دنیا بھر سے, ان کو انگریزی نہیں آتی تھی, تو ہمارے پاس کوئی میڈیم نہیں تھا کنیکٹ ہونے کا, لیکن جیسے ہی ہم اپنے انسٹرومنٹس نکالتے تھے ہم فوراً سے کنیکٹ ہو جاتے تھے اور ساتھ مل کے میوزک بجاتے تھے. بالکل, ابھی ہم نے آڈینس کو بھی آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اسی طرح سے. آپ اگر ہمارے ساتھ موجود رہیں گی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو لوگ سب انتظار کر رہے ہیں کہ ویرو سے پرفارم تو کروائیں. ابھی بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو سنتے ہیں ویرو سے.